Khairina amani nga mumbushirioni vanhu mjihundao amadeli namonesani jana ngamjoka ya tirejei harumwa libara la Europa baada na vitsamezi ya timizi sita Komori kanza nifanya miezi miraru sha nanze corona nda yaswili alafunjana na unda nanzia ukabanda bakabloka jinji na rejei na jana nemru msheno wana neze hazina na zehansi hunu shamgwa jela taswili tamani yale maona jana usiku leo titamani nanzo suko wa juzi anianzi juzi na jana na tuzi njinja njarumwe politiki yaku leo titamani ni jaruma mada nzima boko emada yono ani makatemenji muifanya rumaze life zangu na hususan na siasa yaho ani wana wa Komoro ani yahe wana wa Komoro huwa baba huwa fanyao politiki ponsi juu ni hawa ya politiki ili ponsi juu ngamjoka ya hawa politiki yotienshi ngamwijuu reka Komoro reka Davonze mukakaribu nonoro nioneze habari na mazijirio watukufu ngamjua ukaya makatia jao wan wengi warengwa wafungwa iso mitila ozamba arizijua uhasonti pia wananyasi wa jumba hatu wa huwatu arizijua ukaya wafungwa masambi leo anilisi yongyo hinji sunga arizijua yu kabati marunga nyumeni shamintu kati hata marunga instajabisha uhata wakati ulanzuma bianuka ya mimi nsuhanza imwana mkomor ya sistewa gelazimwe mwana mkomor lingo hii yafundishie namna ya utaze la seza hezen kabazahe gelazimwe mwana mkomor yafundishie namna ya ujuha ende ya jiwale mna flori namna yoshinda ujipishe mbacha iyana namna yoshinda ende ya jiwale mna tindi namna yoshinda janda jilole mna amfi gelazimwe mwana mkomor lingo hii ya chililiwa jojua heuha mwana mkomor lingo hajo kamnanyo nye uhe ngelazimwa wazie dingohi horenga kushwe te mwana mkomoro horenga holekeze ke mwana mkomoro nge hama ne mwana mkomoro ne mjomba ne mbaba ngo hama na wana watiti ukuwa na waonge lazima wasistewa ikale unga mwana ukaye peuple ya Komoro wakazi wa Komoro walo Komoro ngamaona ukaya ndongo zinji ngazijirio udaza wasiziduku washishilia shedhi haka watatsaya wenji wao kwa tusubuti wa juha deshimru hawararia wasubuti wa hamba ezitsohenda haukeyo haki yao iyo ela wamayonga mwiriho emakatemenji wananyasi rijihunrao harmwe diaspora mrati dobireji jaire mewa Komoro iwambio kangari wa hola pitali batsinasi kumurike na hwenda sindanruwa yankiba wa heensi na mtafadhali banga mpwao mwaha mrasido jejire mereme ya zana kwa hizo haukami imi na sina maha kume na nsura nsuhamba uke mwana mkomori ketsu hanza ya sistewa hauke mwana mkomori hama mwana waho wa mzaoda honi eke mwana wokutsumransi makati ya njarmwe mabaya yashindana ina mabani hahe mwana wola yafundishie namna ujuate zila sezahe holikoli namna himaya makati ya dai jomdea la recreation subuta hime ya manenae wavurane mwana wola yeka huwa armwe ankli yeka huwa armwe subuti yeka huwa harma janibu zinji yosinda ya chidafi ya waniesha hahe ya permetona damu wanahamadai wa mrespekte shema na uoheni wakati mria msindiha mria mbalaza mria fanyeni barongo etsora miona amba mama henda amba papa haukaya halelwa namno kange lazimo heni wakati ya kiasiste ya waniwa ya mwana uwe yetsoka mhara yetsotwa shivani yekasubuti ya rongowa shaheni mwana
wamlela namna woke mwana ula yosubutahimiha hawana nkode mwana ula hasubutenza honzenda hakaza nyigumba hasama bwansi mwana ula subutedo mwanenda alo hababankarobo harungwani shiba hatere harumwa miembe hau hadi homhono hafanjao havurwa hula hafanjao mwana uo yetikadole kajuhamna mwana botsoko ani ye hamabweze kasubutata fanya mnajo shoeka yekabi yefanjao yefanya mwana uo ujuha hajiwania haramando kosinchi yode mana ka wana wa Komori wa leo na wala wanalize walo harumwe Komori wana wao ngwa asiste wao haku wana wao heni mbarongo lazima wapare ijarma ze famii hizo wengi wa hao ngwa asiste wao yebanga bwe mwana Mkomori mtishangae ekaya katsujuha deshe ani ngurari liwaze hakizaye ngubondewa ngutomola manani ngufungwa nguremwa matraki ngutonda ni habaziziwa ngufanyiwa henimbi ekemwa na uwo katsujuha hauze famizo kazitsujuha za dai ngilazimuo mjue sababu yinu hindrini sababu mwana Mkomori gaja soma yekaji namna ya ushinda ya wane ya jitashia haukweli ezanza faida ezijubutsongeza ya kina sheo ezijubutsongeza ya kina usubuti ya kina maisha ya kina namna ya ushinda ya wajiwanie vatsinokaya hadamba mneko telefoni ni pare papa ni pare mama ni pare mjomba ni pare kokwa hangu ni pare mwanamshwa hangu ni pare sheu jua habo kanga mjifanyio hakuye jua sheu hindini yabonge hapo kamra nzane anze analize lo sociologique mriangalie alimwe societe ya Komoro tsambe diaspora mganyi na fumvuku harumwe zijirio alimwe Komori leo eke Komori ketsukiria undi hainamna lazimu yufuti hanyo yeke Komori wana wa Komori kwa tuanza wafanye hazi yofuti ya hanyo yeko wana wa Komori kwa tuanza wende wa lowe wende wa jenkude mafuya hao walime wasubuti wajuhe wafanye mbarongo ijoka na manufa nao wajuka na sheo wajuka na huria wa kweli wajuka na maisha wajuka na msomo na unono izo pia dokange asiste hiyo foti haruma za analizi zangu ya sisi diaspora haukati tizamba hai yapo ngaruka waransi wafe na wafe wina wafe kamru hausamizen komio kutusubutiwa romhono wa mhono wa maboka ngoni uo yebo ngabo fa ganzo utende utapale haukweli nguwa katila ujonde mndu ya jia usedi shaka hudaza ngotseho ngomremoko tsinyo samizen komio hata ya utowe duniani nabo katsilwanza nja tanjeni mbanzuwe ngojonre mankodo katsanza njeni uhaniye ewe Henry lawe bawe vantara kunjambia mide ukoza shatsindawe lawe hizo tizionu makati menji yode mana na habokai na mrense mwana Mkomori ya samiziwa na mrense mwana Mkomori ya remwa matraki na mrense mwana Mkomori ya fungwa mwana Mkomori ya tsikena lapitali ya tsikena msomo ya tsikena maisha ya tsikena bahanu botashihizwa ndongo hizo ngazijotsongeze mwana Mkomori ya prene conscience mwana Mkomori ya ivia ankili ya ivia adabu ya subuti ya hime usiku ya me mfanyoze dogezo pia mre menkode ya msindihe ya mre mehitswa mpwemanyo
yahimea wane naye shaka henu wakatinga mtingu hasiste ya mwana mkomori kanopa rusubuti yake msubuti shangu sojodo masikini Mustafa Set Sheikh hakamru mwema masikini aliswali hakamru mwema masikini Karajali hakamru mwema nitso kabo mdu amba masikini hanrabo shanyika msubuti wakati wanru wao wanonamo mwahima wawania shanyitso daba masikini sambi na sambi gajavange yabo tizamba na sambi mjuhaziwi mfukare mko aeroport mkahumpara ya jeafe ya jeafungwa na sambi hakarmweze darasa mkahumre makoti na hezi za jimbo la taifa imruonge yabo haihwazingu udungu ufo kamtina mfanyao Mustafa Set Sheikh ujue hazinkudu wanda haihwazinkudu sha Mustafa Set Sheikh ikahaji porte candidature na wenye hambo ka Mustafa Set Sheikh wo mwana watwania Mustafa Set Sheikh wo mrubo kwe hanze Komoro mda hukamziani na mjona wandu warengele foto lahe walikaze profil walikaza mwe profil ya hao ukaya wesuja imbo Mustafa Set Sheikh we mtukufu we mjamalifu sha wallahi ika Mustafa Set Sheikh haponze candidature kabati mrujo mvoti wanguwa humlawa ikanyanza Mustafa Set Sheikh ikanyanza sambi ikanyanza nyafulani njoju hamoni haukangwa wamwani yaoni wanjo daula walo hikma walo wadilifu walo maisha shanga mjo ulinde mruwe yafe mdu aba maskini wola hebonge abu tsambo kamkomori rahaka jelewa enamna ya hemaisha enamna ya ukweli shinu hindini ya uhuria shinu hindini enamna ya sheo shinu hindini omyenshi maisha ya kweli usubuti rahemu na mkomori kajazelewa nabo kanoparozelewa rahamwe jamransi ya tsafadiwa ngo wakati ila ya josubuti ya mbokaya satisili waba lami haundawe she mwana mkomori hana plan B hana plan C. Plan B wahamba diaspora, plan C ramiotawe ani ukolabore ukelash. Ils ont des plans za hano wa Komoro. Lâcheté, hana lâcheté, ya résignation, ya opportunisme, hana mnombo diaspora. Hizo yuja hazitsanganya. Basi na hunu kuchodona wandu ya dwabna mbioka wandu wala watania, wandu wala wakanzaensi, wandu wala wakandu wema, wandu wala wasubuti, wandu wala wojao. Na wakati subuti ya juu hakuondora kwa Jafa haobeshi ondro wafu ya wania zila idebo kwandu wala wakauzi wania shangu jolaza yafanye hama na rien ne s'est passé ani kwa tata marogo ya jiri yebo ngabo zetu kuzizo tipia sambokana mrense mwana Mkomoro na samiziwa ndo kamjuzi ni uswami kwezi watukufu haukaba na nunu le wanai na mrefleshise na mjueze na kwanza baunga sina maha na maha mwelewa ya ukaya vanu zembizi nudo njema quelque part azali ngamumre mokoti amumtukuzo sabari amjosho wandu tsiyale yabo anambioka hai yabo hulwa anitsi Komori ngamibonza azalika na ushlandre longo hunu an Almanye emanimre mokoti azali hindi azali ekahu étudier et parcourir azali ranzindo wakati wa Ahmed Abdallah yakaya colonne yaka kapiteni au yaka na je sais pas yaka à côté na Bob Denard
ata Bob Denari aji asubuti kama mimi tifanya ujeshi haukami minga mjokami karibu na Ahmed Abdalla raha na Bob Denari ikami mwana mkomoro na behodi na somo ujeshi ngami na daraja ya ukapiteni hawe lieutenant tiono mzungu hajahanulilia mkomoro raisi wa daula hajova le shatila hangu wanguni vele buluzi lahe chabajo kale daku tijotse hadi mtengele ntowe pea ni mtambazo wengwe haukaya kelke swazembi Ahmed Abdalla uo si mlimi mzima uo si dini nzima si kulture nzima raha ni mnaswara wa Bob Denari azali kajamfanya barongo. Bob Denari il a fait son travail. Riwono wakati Johari yabeho burubo. Izo video zole otilo hadanizi fanyao kamziju wao. Mjoi ho Rais Azali akaya. Haunga tuabuka chef d'état major epoko hiyo. Kamjua wao enamna babira push pouvoir yarewa. Kamjua za undataki. Ngamjuwao shamkomori ngamjosi dun swami nga paro acho tsina bukabo tideo komori shayo analyse mkomori na mémoire de poule hama wengwe wankuhu yebudwa zaraka na boye na kahari karaja la subuti kutsori idea arisina wengwe wankuhu arisijao non il faut comprendre na mbeltsile kahari Nambretile kaharim lonilo. Yo analyse. Mi mwana mkomoro. Mi hanze komoro. Mi huibama. Mi ufanya nizo ufanya. Mi uratse familia hangu. Mi uratse maliza hangu. Tija komoro. Tija titanga. Tione babinjo shantange. Ne komori. Iba sa uhede shemba bititi. Mano. Donc ebangabo kwezi batukufu mimi njaparoka sambi njaparoka azali njaparoka mwenye baraka njaparoka hata mruto ka onti pia njaparoka dao njaparoka rama parti politique itsoka uyonzi mi mwana mkomor woko muye shibonze shami honda mwendo titsunjia hula tsonezi jirio tirenge decision kanga mwendo na tsange babitinti shaminja jangaje politique makaminga monzoni shikomor wala minga mina parti politique kikomor ukamrati donre meya ya kaya wecha ibo nifanye babi nifanye yote chashi amtsotsanga babi none mwana mkomori elewe ya prene conscience ni mwambio kawewe ulo yabo ulo gardien ulo khalifa wa mipaka ya hekomor ya homwendonro wa hekomor ya shahula shahekomor ya he comportement he mwana mkomor ulo yabo henu siku wende mru walazimu juhe wani komor dawe mwana mkomor ulo komor timru ulo bonze uongu jo urenda dada uongu jo urenda mesi uongu jo urenda chololo ukote kocho juma kwamba ha tijao yebo ngabo kwezi wakomoro ntukanzani mabiye ni barongo nzima tsoko yonse ntsibano ya ukaleo njeni wambo anaja mukaya hani bebanu namjue penja nonga mjofanya analyse en fonction nizo naenshi nizo naona harimwe masiwa niwambie ukaya heni zihundawe komoro ye mwana mkomoro ulo komoro hamerite à 100% à 1000% kabati mpanrongo yabo njuparo ibadili njuparo regrette yonga mzambo en fonction na zile analyse ni la comportement la analyse nazifanya ho mwendo he mwana mkomoro ho miesho he mwana mkomoro wa henu siku he mwana mkomoro kwanzo penruyale katwanza lime kwanzo mbamfiale katwanza alo kwanzo urahafu katwanza abe kwanzo unono katwanza wene lapitali bakela pitali kwanzo njanje mabire katsuhanza
ngwanzo msomo katsuhanza wane vakelikoli njema ngwanzo ende mbeboni katsuhanza yafe mwana mkomori ngwanzo shakatsuhanza yasimbuhe yakoze yapwedzinyo yahenzunzu yatsinze roho yaone tambu yasikitihe yarungwa fu ngeba jendo ngozi jokana faida motsi juhai ilando wakati kwa mwana mkomoro kana ukubali mndu ya jia mone ya mrede marensi ya mrede ndushitsohiru ya nyongo nzenzai ujohima ya wane naye ya mone sokaya mimi ngamina sheu ngamina utukufu ngamina ujamalifu mitsimu mraria shezi unre mwana mkomori wa leo mtsidoja mnambika ngama timonesa nukaya azalinga mumremokotsi ngamumshukurio sabari namushiendo banga pandu ajopua emna frazi huo wende wa mtiyari mwaze siti zao wamboka wolange azali sababu azali ngamumshukurio sabari azali hasamize mwana mkomore nsingo to mwana mkomore katsura fia sha mwana mkomore gujwe na mwere gujo prene conscience ya jwe ka haki shinu hindeni yensi yohendaje yensi sharia shinu hindeni yen maisha shinu hindeni basi wakati uyo mwana mkomore ya jura mbuwa wajura mbio pia watawe uwandu wao bana msejie no wadunga haukangu haju taniwa yebo ngeabo nganzo wakati vakewandu majasuri vakewandu mamercenaire wokuwa urengansi anotage waisamiza waikadamiza waitsafwada waredo maraiya wandu shitso hindu basefazi hiyo lefazi rienshio leo iyo de joko tsongeze mwana mkomoro ya prene conscience ukaya ekaguja juha wajiwania kuchajuha warenga suha warenga mbuda warenga bomfoshe warenga ifiniho warenga mtsohozi warenga mtsi heni mratso jusemba ndo ajoshinda mwawania uwana wahanyuno owawaza owana mawazano wajuhu yekomoringe juhangamia kamjuhanga mapia nabodo wakomori walokomori tindu wakomori walobonze iyo anu kwa na welewa ye vision abuka ngamremo azali kotsi haunga mumshikuri iyo embabi iyo ngabantu wajumnelwa nai wajupwe mna frazi huo wende wa mkoleti jarmaziji la voix de Comore na imopia waboka arimwambia nikola mrola hulwa shakwa na utimizi warenge context wanaja muelewe video ya hanguranzi wajozifanya hizo tsamba azalinge responsable ya he prise de conscience ya kweli ya huwa Comore na ndabo ya wasamiza haukamwana ekawe mbaba uloda honi hudungo wanaha hongo tsowa rankode ngotsowa biha ngokutufanyeza ulazimu za mbaba mihambe mbaba ulaka yewe ngopreparembwa zengba izonga zijohu tsafada to utaranga po mwanabo juhima wane nawe mwanabo ujulisa sumu ngaba joka mwanabo ngujo urema badala ureme msi na wede wa mzaya yewe ngorendo nai uwana waho wazai namna wabihao wapaosheo wao mtazahao ufanyezo wanzao ngabo siku wa wana wajuja makamu wajohelewa uwana waongo wajuhima wa urenkode bombaba yole mana mjombo kembaba wala mjombo bokaya continue namna hiyo bomtukufu bango jonezi johonda ngo walo pepo ngo jovuno jundu bombaba haukuwa na wao wakati wajuja makamu wajuprene conscience wajujihunda na mvu wajujihunda namno shida jidefende bomba ngo jotaba nute sheitwa kuna uhunda wanaongo wajuhutamno wanawaongo wajuhu wajufanya tule mwa possible no toja hilani wakati lango jokabonze udoshe meheza kawala ndo wanangu nazaya tijao
tijao huwalopepo ngovu no judu yode manukaya nga mwanzo nambukanga mwambuka azali ilo daika labewa na mwishenro na mtele ulewe nai kwezi bwatukufu tidaika usansokaza lingore ndonro azalie mtukufu enti yatunge paonga yonga pa mahakama mratinelewe nai kwezi bwatukufu msinelewe nai baba nga mjokanyi wa hodari harmo renge makaulu ya hangu mya change myanike sensi tiyo na mnelewe filosofi na nzoni yambe na mnelewe filosofi na nzoni mwelezeni soka azali nge source ya prise de conscience et mwana mkomori elewe tôt ou tard qu'est-ce que c'est que un citoyen et maranya ou mwanadamu hindi e raia e mahakama shinu hindi e nsiyo hende siwaje e banu raisi wa daula iza mlazimu yafanye dazi iza tulazimu yafanye dazi e banu mahakama ya niyo hendaje e banu wanru waluma ministri wanu eban ngesusu waheze ngo hizo pia so wakazi wa Komoro ekanyinyi wa diaspora mwarihiza mwana mkomori yevyakili katina mwango oroshea ngilazima himawane hauke mwana mkomori katina mwango oroshea ko mwango oroshea baha emane prise de conscience yo emdzadze yatupren ani yatuptimumeze mwana yazalwa dingohi dabokaya ngamhundra ngabo mna mwango mwana mkomori ngubona oluharoha ne mna mwango uwo yohamba diaspora shanga mjomnelo anayi owenji wa hanyu mambo karimwambia ni kola mrolahu lo walade mana karajali aka komori yatsuko subuti ari arongo ari njaka urongo akabastabu olahu lo ono la mruboko ani warungu wa jo interpréter tout ce qu'ils veulent dire ngamjoho na mdoli ndamo yona kamnaho edanyi wa komori mweda mwa defende kamone video ya hangu yiungulwa Mano ngaba wandu wajo renga mnambidi wajo hungu wema kaulu ya hangu kamnaho eda yiho mweda mambo katsi jao na mredona hii na mrejemde mwangale video komple da mungu wa mnamo mungu wa wanama kaulu wa karajali ngamjomje mtiye mchanger essence moi je m'en fous shawadi wazokanga wandu wajoenda mwene wende wa kensi wangale video yinonifanyao haukweli hatehise wandu welewe zo na kanza nambe njamba azalingu na dondo njamba kikingu na dondo njamba nsinge daondo njamba nsinge na maisha ngami harmo analyse shaizo kenaunizia tinahura haukami mintsina timwambia lukaya ntsina barongo dans le sens kanga mro ntijo aringa mro que ari centre ya karajali ilo mitsami hulibalo ne balo nyido hubalo etijo kana haja niyo jajo kana haja niyo ejo twati ndami moi je m'en fous complètement timwambia lukaya heno wakati njo kanzani nzangu amjenzangu ema ani amjujudaza ni kehunu ni vurezefia shaizo tini honlio ihotini honlio kwezi bwatukufu amazolelezo wa komori welewe baba nufikike rimatso ngelazimu mdwambo aze kweli ngelazimu mdu ishaze kweli eshe kamtsuhanza wandu atula mibamba hunu sumu mbuku muno amoyun emiyoifu mashisho yafu ematso yafu zero hozifu kabatsonzo ishie yabweze kweli wandu wafanye rappel wandu wafanye analyse sociologique jukaza kweli jukana manufaa shangara nzwa na rakursi hakamkomoranza na rakursi watiti mkomori yeho na ralijana sasa ndo zanzomeza juano hafili hanizo hadiwa za miliari ya zila tsao ushawa jona hazihundu yone mano kaya mkomori hasa haba baziwa hasa harendwa mbashu hasa harendwa mduboko hani hababayiha yeroho hababayomo hababayiha yatsangalieze kweli yatishieze kweli yatsione zijuka na manufaa naye yatsione izijuka na manufaa rumwe maisha jao ni mahakume 20 mongo miraru mongo mine shanguju hafiliha hamaisha ya usiku yode mana kamtidusha ngaya ekemwa na mkomori ni mhara ekemwa na mkomori katsusubutia jaeza mlazimu ekemwa na mkomori nguchudambuka asambia kamrumwema Mustafa Sechekia kamrumwema maskini liswali ya kanzensi inu mda hukamziana liswali
kamjoka wa maze eloge zandrabo jandrabo ono hebo ngabo kwezi batukufu namtunjani mwelezeni ukae wandu wengi warete wao enga mfanyao ni mlokomoro eka kweli zendokezo ngamzionao ngamkozao nezijiro bosiju ngamkubalio uketsinge ndonai tsindo walobonze tsinde diaspora yo mintsu yonsu iwaze diaspora kena ushinde ifanye hata barogo komori itoti mafiti mwishendo zanabao actuellement et diaspora ya komoro kena ushinde ifanye hata barongo itsoka uyonsi itoti shongana mdu abanguzi arimwe komori hiyo ekangari njao harimwe domenia he maisha ya long term de maisha ya kweli uhuri ya wa kweli de prise de conscience ya kweli ya he mwana mkomoro ya leona maudu ya he sheusha kweli sha he mwana mkomoro ulokomoro no subuti wa kweli wa he mwana mkomoro ulokomoro e diaspora kano shidefanye hata barogo toka yonzi hata sabari haukaye diaspora wongo unemesha hao en Europe na wojoki penemesha hao ya lo en Europe walendo wanwendo walalendo wanao wasome wakena majumba wakena magari wakana mesha mema iho walio haukaba anu ani onene quelque part par un accident géographique yo l'a pas choisi shabanu mrujo choisisse et malamro abitsawe mesha hae haukeba ni mwanadamu hadani ya umbishiha harimwe dunia tendea umbisha mwali bara la Afrika nuha choisisse hambabi ya juheado jideplace ya jarmo ulimengu kamili yende en Oceanie yende en Australie yende hata mwa partout yeba ngabo kwezi wa Komoro ani mrujo choisisse bahanu kanga mienshi shabani mwanadamu hadani uri hamali Afrika shabanu gilazimonsi idefendewa haumna pande wa ardhi nuwa nadamu wa shienshio yabo tiwanruwa lohule nyinyi mlo yiho na mjoki pede meshanyu ya lo yiho hai shada siri undaoze la pitali sinda siri taoze pare sinda siri fanyoze nyikumbi sinda siri bundaoze ze foyer sinda siri tawe menje na mziye mafiti yayo na mredse mwana mkomori dingo hiya ivie akili mwana mkomori dingo hiya subuti ula mhono wa mzingare nsingo ya uvure ya singihe ula umtabisha yaba mjokora ntswana mangu wafe yaba mjokora timtadzangu yafe yaba mjokora nsi namkontinuye namna hiyo dabo kamtsanze komori nabo kena paropwangayo namlize waja hata namwende Geneve namwende tiji Washington namwende tiji Ndahobini uwo mswalata wa batani wa mafiti heni mwanadamu wanze komori haukweli ekawe hanze komori haukweli we mwana mkomori ulo komori juha ekangono ke komori ketswendano widailie quelque soit ekawe mwana mkomori ulo komori ngojibiwa na Mustafa Secheki wo mwanza juha umwanie ekawe mwana mlo mkomori ulo komori we hanza sambi homononia wao juha umwanie ikawe mwana mkomori ulo komori we hanza mahkama we hanza mesha mema we hanza vake mwenji we hanza vake hazi ngolo kazi ngezo kazichi juha uziwanie we mwana mkomori ulo komori we ndo ulo moteur wa hema badiliho ya ukweli ya he komori ti diaspora diaspora iyo kena ushinifanye hata barongo tsotu sutene asistana iyo de analize yangu minti Azali minti Sambi minti Mustafa minti Mwenye Baraka minti wola ngamfanyo analize shako murimre kanza ishi analize shetso dabo kabo hulwa abo wejao kabatitabu sha woweshi haya ukonsi unemba kafe uishiezo na mbao umwana mkomori ulo komori
kutujibiwa utipashe japawa hutawa dayo kena ubadile maisha shebanu leo emana nya fulani yambao jauda bo yarambio yatawa shabanu nya fulani da balona moya tsuhufa shabanu ngono nya fulani ngamtawa komoru wa hara ngamtuwa komoru hara nuwarenda marombe wadora mbio wetawa ekawe mwana mkomoro ulo komoro uonokaya nsuju hana wana ngirazimo njuhenda mbio ntawa ya feraho ekawe mwana mkomoro hujuha hambo kaya nsujibiwa dasambi hafungwanga mwonoka kavazi namna ekaya emroi karjaba hekajeba shaka mwanzo mroi pafanywa mahakama ya ukweli juha uzambe juha uwane no sambi yatiliberewa yote ni holiyo ngowano baji mahakama emroi ya jujewa rijwezo ya renda ekango kutujibi okaya Mustafa Secheki hazingaro utikentu udaba ala hadisi hudolinde diaspora wadorengaze mafoto ya profile ya odaboka je suis Mustafa Secheki waide Mandela wa hatu je sais kijinya fulani mbetse batani no mswalata mlono Mustafa Secheki wongea boranze hali atangena parti politique isabani mtojo mwania mwamwami mkumuri we kwanza zeno kwa hizo sahuzo ya mswalata na batani na unafiki mwinshi werongoziwa uhana kahari upoubehe utsehanara kursi ule karajali umrede marensi umkaze zifumbo daizo ujua shaukanza wisheza bweza kweli juha wende walime juha wende walobo mwana mkomorulo komoro juha ubensi yaho wibe ne majaya injustice yaliyo ne majaya ya mapolitiki wa ndabo waliyo maondu wenza nkalizi wedzi makorrupteur makriminel wawa meriteni bo wana wa komoro wedzi wawa walo mwensiyo ekamba ngwambo wedzi ekawandu makorrupteur ekangwambo ko wandu wao wandu makriminel wa meriteni bo mwana mkomorulo komoro wandu wao nsipia wa meriteni zabari wende washishila shedhi hakaisho heni kaumu Mwenyezi Mungu haroni soka heni kaumu mitso ibeshea emadhamana wawa lazimu yeba ngabo ngamjoba ko Mungu Mwenyezi Mungu na haki ya rabbi yokaheni kaumu mitso ibeshea emadhamana wawa lazimu ngea ngamuzoni mwone seni ngamjumone sani toujours ukaya wandu walo ya maboka wa msamiza nekomio wandu wamboka ngwoni we hifa wamboka ngwangamisewe maisha huwa na wakomori wandu wa meriteni a 100% ramanza rakamjanza hauka Mwenyezi Mungu harambia yebo ngabo tunojwa Mwenyezi Mungu habondabo Mwenyezi Mungu mtukufu mjamalifu harambia ukaya heni kaumu mitso ibeshe madhamana wawa lazimu yebo ngwandu wa uo nsipia mtidoja mwirambio kagwa ja meriteni wandu wapeu emana walo wapeu dabo mlo wapeu emana walo wedzi wedao dabo kemkumuriba hetsi mwangu emana walo makorrupteur emana waloja wale dabo kanyitsi wangu ngamwasuteneo tina ujua nidotsara kusi tina ujua nidotsahwana iyo de diskuri hangu yaranzio siku na Disemba na ino ataleo ngamjo kaswa sifumbu ngamjo deziwa se video zangu ngajohungulwa wandu wafanyizwa wajo kanza wafanye chezo ndikatsuna batamarongo minsundu ndonto hazini minsundu ndimo changa mjo fanya analysis ejo kanza abo weshi haya kensi yesheha ukweli ujwelewo kaya ekatsambo ka azali lila daika la behwa ijeli pusona da mwelewe banu shanya shino hindi ebanu maisha shino hindi ebanu udhulume fushino hindi ebanu lashite shino hindi ebanu criminalite shino hindi wei habehwa baka mru armwe Faransa do para Napoleon da tado ambaka l'état c'est moi Napoléon banetare hido hakimu mala etareso do jirepete en fonction en permanence Napoléon hado ambaka l'état c'est moi Napoléon harende henimbi Napoléon hapando ezitwa Napoléon shahende hata wanaja mwadi somba ewa ejao
basi ngarjumwambi basi wakati ila yende wakati wa kufaransa wajuhabo kati chao rilemewa no mswala tane batani ino wajuha wafanye revolution française wapue ani eroi hapulashe hitwa dene famille wasankadiwa imfaransa wafaransa wajuhabo karilemewa na madharau rilemewa no rilemewa na madharau na meshapeu na ufanjwa no hamwa donc bonge abo kwesi bwa tukufu tina bjo kati banje no ambo ka jao wala jao tukani mwelezeni ukaya wandu tinelewe nai ya ukaya wandu wao hao ntipia wabehwa hama malaika wandu wabehwa ntipia waje watsongeze mwanamkomori yelewa kwa mwanamkomori lazima samizwe nkomiyo yasamiziwa ndro wakati ile kandi hata vers le moment nge alagoni katswelewa kana hunda nzia yambuka lazima ni petse ngamvo ubiem ro yinga mumre mondaru ni msindihe na bukati lemewa mwanamkomori na ransiwa swangu juhufa swangu juelewa yabo ngwemilio dictature bokarajali abo we mru wazali ngwemilio kari nasema tana hani ni mafiti lazima bana na mwaone maisha mwana mkomori yalio wana wakomori wakanta mwaze place publique wana wakomori kwa tutafanya tambarogo tukayonsi wenji wa hao wakanti ngwa shila wedhe haka tulabyo kabdeshe tendetibe ngamwendo tendari mwenzi ya kamili wajoka za mpuluzinu zihulwa rijarizitia karaja nenda zihulwa jaritia runishie rikerilawe hizani wajoja wazipue hau wazipasue yewe hindri yewe fantaraho mwana mkomori kamjena mwene zibakari tafadhali baba nusisi na sinu wana hatu ngaridunga nao ni mfomo tene mfumbili wadoja fumwe mbabi na rensi hola tema jabanu na renge majayanu riyaveye riyansi babanu bala baba sikatina mrojo ribelea kakartina entiketina madhamana kabati mrojo jabana jaribele na tujorganize ridoba hamba habibi sisi na tsabaze kushubana na tsamuzema kapuka banu na tsameze falaska banu baga juja zuwana ngamjorengwa mivantara michizi ngamjorendwa heni nikazwa heni fumbo dari jetsambo wanaja mukaya karibe ya banu karitafadhali ralikeza banu anatanda ngamjorendwa marensi banu ngabo giza na bwana ja mukaya sinsi njema legiza linu bani lazima runishiwa shakabati kwatsofanya erifanye naru amnarege mnaponje tsuo lona rijeri mkaze banu yewe wajodisonde ka ewe hinri waje warenge wapasue mpuluila aritsana wapuwe ngamjujanure magama ngayo pareni nabo kamnaringe basima tsayila anatanda ni jeni baye magama yanu basina siribiro banu ritijojari vunze hema gunguno dasinu wadzadza hatu wafanya wajoje wande wambewe hindri ko weti serikali weti mru ranta johenze wenza nabongo wajua ukaya imapesa ala tsiyarenge andela mapesa hangu njeni baye kama mwanzo ni moneseni ula uziro amwanzo ni moneseni ila complicite ilono wana wa Komoro shaizo pia imana njua mbio kaya na msamizi wenko miondo ilimwelewe swango subutu juhe wambo kaya nchile nkomio ubiengo jola wa duniani ngwajo hufa hau ngwajo ubona yode mana ya ukaya quelque part yemruo yusamizo wanru nkomio dejo kautsongezo wanru wanua prene conscience wana wakomori walokomori sindo walobonze ukwatsuna bambando ngwetso kawo yonse diaspora nyitukufu nyi jamalifu na mfanyie maisha hanyu ikango wanzoe komori nguyanzo ho kweli iyo faransa ngorendo tuka uchahunu jeni saimba maisha ni jeni fenja nje fenja abo bakio fanye maisha
manzoni wanieu walo komori nije na mahakama komori nije na lapitali komori nije ejuhonde komori amjo kahunu amjo parwa komori lo hunu ribe hema pesa ra onde lapitali ambo lapitali yotso habari je hube hema pesa ndo heza mpado kono komori kapati likoli sisi diaspora ngarjo bwana rifanyere be hema pesa ndo badnika lapitali mpado ngodanika likoli mpado likoli c'est une yo complice yo ndo zilo complexe ganzao wa bake mafundi bake mapedagogue bake mapsychologue bake programme bake ndogo zinji kamno shinda ni diaspora mfanyiza ndogo hizo zontipia ganzo programme scolaire ganzo rythme scolaire ganzo examen ganzo mafundi wapangwa ganzo zana ganzo wa mafundi waliwa ganzo ibani kamto kufanya ndogo hizo tandi ngamodomio za sakafuni bo diaspora na mrensi haukaya eneta eta armansi eta boko wanrua ani eta que existe eta wanrua samizo renkomio na mbehe mapesa hata ya omaji mtsingo ya besho barini mwanzo mkause bahari ikauheji bama majamvua keno paromba jiwa majamvua yotsobaki majashingo na mbehe maji hata o diaspora na mbehe mali komori hata kamno paroshi na mlikeze komori. C'est impossible. Ngamzidisha uhangamize Komoro. Ni diaspora ngamzidisha uhangamize Komoro. Zabari, hauke Komori kano prenne conscience na Kabula. Ou Komori kano prenne conscience na Kabula. Ils sont pas prêts. Et moi, nam Komoro, shababi, ou l'on a 20 ans, ou l'on a 18 ans. Et moi, n'aucun bout à prendre conscience, ok? Haukan gujo aboka, eboko, mwangu gujonere bien jen pashi. Eboke mwangu gujonere iPhone. Yake mwangu gujonerea ono mjomba hangu gujonerea le kamera gujonere mapesa njende na afanye majilisi amnede mwangu ajantine visa eboke mwangu gujoka unibehanya fulani iyo ne plan B alonyo shaka haono kakati na banu bopulia wallahi wangu jwe mawane gujoka mambo msiru amwambio ni proverbe ya shimanga kuyambokaya la faim chasse le loup hors du bois ingamjo fasarabu na mjoka yani ze necessités obligées mwanadamu yafanya ndogo boko kacha kantazi fanye ani ze necessité ani ze ndogo zo hendata zo pandra ukamanaja mngena ndogo kacha kantazi fanye ujojo hazi fanye zabari haukango no kaya c'est une question de vie ou de mort et après on est obligé il y a ce qu'on appelle c'est légitime yo c'est légitime yo halali isho jihadi ya ukaheni mwanamkomoro ulo komoro ya juhe ya wane ya komorike na maisha bora ya komorike na mahakama ike na msomo ike na unono ike na utukufu na ujamalifu ike na uhuri ya wakweli she mwanamkomoro ulo komori leo zidogo hizo katuzita hakansi harumwe marengwe na mwenda mwe mijilioti pia heni mji kwa tungu wa henu siku walikeze baangwe place zo shawa kenti wadwa mbaze nrabo no kaliana na mafitina boti na wabahorangi ari place Pompidou wala place de l'indépendance wala place Bourguiba wala place blablabla warenga tezir za dokar mweza aeroport haleila mwendi wazikazamwe zitswazambo wandu wakantia mngwatsi ngohamba nrabo no angaliana heni ya juwa wa hewa asubuhi 9h hauya la umsirini katwenda honze mwa mji katwenda ya lima katwenda ya loa katwenda fanya ndogo wakanta mwe marengo ya nrabo yala hadwa beze nrabo no kalia entinge donai ina urenge telefoni ya pare bo mwana mazakaria nibeshemba mapesa hunu ba andu kwatsuliwa banu ba huwana kwa chela mbendu jana vanembu mshango amira vanu koko ba yavunze hali ngunu yaboje yo bataniri tijao diaspora na mwede Genève na mfike u ato wajure ndaze na hii arme komor wajo puse komori asiyengamani wajura mbio waje hiho wajado mfanyisa sinema hizo tizambe banela arifu na wonti pia na tijikarehi na tijidobi ani wonti pia waka komor wakanusuka wakana signature wakauzifanya wakana signature zinje wakauzifanya hauko wakana signature sha wakusuteni noko sinji waraje arme diaspora wajaditana wandisa shilethi hakane batani afuzero kwezo pia katsonza zamba kama sasa basi bari lazima ufanye autopsie ya mentalite non hizi mentalite zijiru arme komoro hakwaza mentalite zingu za peu ke lazima ubake autopsie ke lazima ndo tsantsauwe wake analyse sociologique wandu wajio kabane cancer inu ilanda zijaje
mwana mkomori ulamwe diaspora kuja paro shia ukaya diaspora ya Maurice ne develope we Maurice kuja paro zishia zino hizo kuja paro shia ke diaspora ya Seychelles ne develope Seychelles morima Mauricien walo Maurice waodo wandu ono waodo wandu wa develope Maurice lima Mauricien walo Maurice wajua heritage waiwania waihoso waibama walimi walekeza Maurice walekeza Seychelles yao vahe mwana mkomori ulo komori ngolido diaspora jalekeze diaspora ya uwanie diaspora ya uherembe rujo ule ataba se komori isunga del dorado ya ho wabushi ya ho heni wandu haka mkomori hata kontike ngulagizo famanga nguyagizo mkomori ngwagizo hata embe zitunguu itunguu mhogo hafa mhogo mwitsi tamanti hakuwa komori wajitia mbonzi harimwe mihono nemindu nezitswa ezinyewengwe zahawo zinja nkutsu wonda webo diaspora do angamize komorila hai ngosubutura bokaya ngangamize komori nabo sisile sitipe hawo nderi wahela pitali nderi fenjao wo nganzobo weshi hawelewe kati jao ngilazima umwelewe haukaya hiri haukaya uasista na ufanya utsongeze mwana mkomori owenge wahe unja nkutsu yemihono hahe twamili yitilwa minoti emindu yahe yunguha harede haparese harede hazombi nge asiste hakansi kutswangalo wandu nge hamamru ya kansi haruma match ya tennis kutswangalia Agassi Sampras ompira ngotsongoda hula nge spectateur wahemesha wahaye nge spectateur kati acteur nge spectateur ono ebo ngabo zendo hizo sinoparozimilia mimi karajali wanduna wande wanduna wani balaze wanduna wani kaze zifumbo nsi banu ndo amba jau wala jau ndo behalouange nous be louange yokaya wa komori wa fonja c'est parce que ni mlamwe diaspora ngamdona illusion yoke bonheur est ailleurs yoke mwana mkomori ngamumwasisteo ngamjitota mamalene arma credit en Europe mbeha mapesa ya jabe hakokola pitali mbeha mapesa wajabu na fulani mjombaja fanye haja mtishangaye kuwa na nyasi wananyasi madani hatungwa subuti wanjia harumwa mamajapawa wende wafia mwe bahari ya Mayotte nusu wende warengwa en esclavage en Libye nusu dimana katsore mafoto kaya na mseje ya mfula ni boinga en esclavage ama harengwa en esclave nge harengwa esclave Libye oyi wanu wafahunu wanafanja njaparo kama mwe accuse la diaspora que vous êtes responsable de tout ça. Hay zamanu tu accuse azali kendo le responsable de rogoizo mwana wajo rahimi hawana nazali ranzi hale ne bana azali hajo rahimi hawana nao pia shange na babanu botalia no banu botalia atakojomboshaze 5000 euros ya japa shele japa watawe kojomboshe portable kojomboshe heni baro wende ulontsonga ulonanga ujofasira nanga ngawe nanga bu diaspora wende nanga watsongeze mwana mkomori yatsohelewa yatsomaruha yatsojuhaya wana nao pia yamoka je m'en fous de perdre ma misère je m'en fous même de ma vie parce que ntina vie et mwana mkomori nganzoele okakati navi ngonshamwa misère dans son propre pays ngarma prison dans son propre pays ngarma cimetière dans son propre pays ngarma poubelle dans son propre pays ngarma non yebonge yabo kwezi batukufu ekemwa na mkomoro ulo komoro uwo mihumrongoza suva jeli kasiwa he diaspora mi warongoza nabo mudeziwa ngaringa sina courage kyamede mwanzani mwana mansuwa millionnaire yana anti habo mwana mkuru wa mkomoro ngena courage na usubuti tena usubuti wa mvu wenda yafia hafe shari ho pashaja power ariabo ya ine baba hanu anyende Faransa yede Mayotte shakatina courage yuhimawane ni magambe yalopatiju katina courage yujihaya wane nezenzaya zilopatiju nono ndalime hoja kana courage yajuhaya wane ne hudu ile komoro nonde yalowe no yake mtsungaji
yalele mbe, yalele mbuzi, yalele nkuhu. Katina courage ndogo zote pia. Shange na courage za affronter bahari. Ngena courage za affronter ema terroriste wa Libi. Ni ma esclavage wa Libi. Ngena courage yona ambe ndrabo. Ngena courage yofanya batani. Na abo arme courage ya ndrabo hiyo ngabwandu wajo kahomwe pole mru hambado diaspora. Diaspora de lo abo tsungu han courage. E mafitsi yayo ne lâcheté hiyo. No mwangamifu wa Komoro. Iyo de analyse ntiti nilo niyo mimi Karajali. Ebo ngabo nsuye nga diaspora. Ngamremo mentalité ilo laxiste, mentalité ilo hatwari, mentalité le très dangereux. Harumwa ou la mwendele usoni ne prise de conscience sahe mwana mkomoro lo Komoro leo. La webo diaspora uangamiza zeno kwa hizo zote pia. Ebo ngabo mtishangaye Komoro kama mahakama. Mtishangaye Komori, mtilwenda Genève mwende mwifanyisa no cinema. Mtilwenda dahubini ari reporter plainte na wanro onti pia wamzinisa ole goma mbihaba waka Komori wakautsanga mashedhi haka ngari wajua hamzima ngwajoje wangarie shedhi haka wakedhi haka ukare wano. Donc yebo ngaba za dogezo pia umsalata huo Mkomori hushishilia yehutina mbingwa hitina shiuno hitina shiwe shaka hada zake ensi yeshilie ya fikiri namna lazimu ila passe temps ya analyse ya réflexion ya ukandanyi paninga tsingu tourner en rond. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Izo kazi na kufanyiwa kazi na hamba shango jolinda Karaja la rongowe ujoni kazi zifumbo ujeunde do kansi na dignité ujeunde do kamimru jao non, la question n'est pas là. La question que tiao, moi j'ai beaucoup de choses à perdre mimi ngami na zinji zo perde alors que je prends le risque de le faire. Et kanedo masiwani et kanga en Europe mure ngaze risque mitika hunu na doza bobo bahi muhenda Komoro senti tsanga babi non. Donc ngabo minga mjusu uzamba henu wakati deshe diaspora ngwa jwamlo na bokabo amusho wanu kwa johunde abotia mnablo leader wakomo ni mnaangalia watu kufua jamalifu sijuanza mdo thambaza ze video hizo ili zineza ungulwa na waziunguwe je mwafu na waunguwe wakatojo kwa hungu amboka ai anu Karajali ngarele wawe mana tuka urongo wa Komoro banja ka urongo waro banu ya hulwa na mwirenge ze video hizo mdo tsambaza ili wandu wadozungu wawendewe ni kazanrabo ilindeziwa kwa sababu akanga bajoka nusu ajabaka ndonangale video yo ukweli atai hiseranzi ni jwezo ya Karajali hamba yebo ngabo na mlozi tsambaza wadozishie ze kweli na wazishie zabari haukaya tsimwambiani mwana Mkomoro lo Komori hurendwa chololo hurendwa mmezi hurendwa ani mduka tukansa mandia nibe ralikume nibe ralitsano nibe mna portable nike mna kaba njela mbahindo mshamira mumwana abantu jao hurendwa mmezi mwana Mkomoro lo Komori hurendwa mru mlanif hurendwa mru utsona hata bashe utoka uyonsi. Donc emo ngabo kamnozifanya ya ukamtsambaze video hizo iyo video hangu yini orwe one na weone pia desha kwa toka hundea waje wayungue wandrede marensi kama tabu na mtsambaze akoko na ushida wandrede hata marongo kwa na unenjeza hata nukto hawani bunguze nukto mwemeshangu hata babititi mtsire nono. Donc wanu wenji nono. Donc emo ngabo kwezi batukufu wajua hamba hendizo hamba huhulwa ufanjao kabati tabu na wambe je m'en fous simwambia nuka ya azali liladaika la kaubehwa ili yaje andijeli itsongezebo wa Komori mlo Komori maruhedi ngohi danganyi denzoni na maruhedi ngohi ebo ngabo ngujomrani mbuda hata shanganyi na babanu botalia no bahanu yabo njoko dotalia mtojo kusaruhama maruhane zembula mro hao emro yo para diaspora emro hava shana mboda henu ngamdosi uswami henu siku wajo fanya video hii haone sokaya
gelazimu wa mtawe na mtabio mtawe ndezanyu bwa komori heni mna tapilero hahe mticho hufa bwa komori na mfenja usijao bwa mkomori tu n'as rien à perdre kabatsa tambaro kuchuka huilata que ta misère on n'a rien à perdre que de notre misère eba mwana mkomori ulo komori ekara hakuja toa ze silisi wazirubua za huwa asistana ujarubua ze silisi za hu ujinga ujarubua ze silisi za hu nafiki usilisi za hu hara ze silisi za zisilisi kuja zirubua pia dadi wanaho no wajuhu wajuzi dutabiha nawe wajuzi dutabiha nawe haukaya wewe ndio ulone la kile ni mwana mkomoro ulo komoro ila kile ngawe ni yonko deni hao ngotso irenga heni wakati wanza wivuze diaspora ila kile ngotso irenga we ritana we basalu ko livuriza no so wivurzo dareni zila kile hizo ngotso zila tsanzi mahanzima na ujisikinia na mnangalie kartsina mpendura hale mshamira ngono kartsina mahakama na muone mkomori kwezi mtukufu mkomori ulo komori ransi hojisikini ya dingo hii ransom mjisikinio ni matsozi ya vundolo nayo ya batani yuambo ka de larmes de crocodile kartutsa ha matsozi ya voi yo kartu ya tsaha ekango kozo hima wane ekango sikitiho ekango noka juhauhimo wane ujikombowe kabati mrujo kombaso tindawe dawe mwana mkomoro ulo komoro shishilashe dhihaka shishilaze kweli yamfira hone beni shawende ulo mroni ubao mano donc wende ulo hongomani ngojozi naro hongojozi nanai shanga hongomani wala mwe diaspora kwa hongomani wengoma oyao nzima wa hasiste wa unike illusion kwa joka hu libere shaka no para libere ngwa johure da fenya ngwa johure da mruwa batani mano ebo ngabo kwezi iyo de mna message na kanai na kanzani mwone seni katika mlenga mjosi nuswami ikanga bomri yakoza ukahajisible na rensile kahad ni objectif yangu tsoka ndei wanu na miharmo analyse zilo sociologique wana zilo sur le plan sociologie amambo heni mru yafanya sociologie ya subuti ya nanzishia derfanye deba basi ngujo na kazi analyse zangu nizo beaucoup plus réaliste nizo beaucoup plus bien approfondi raha ni msolata ni datani ni waja itsingo bira ya diaspora nwandu wa lokomor watsingo puso wandu wale wiyangamani aditsina wetata mkomori hodari specialist wa husindi wale wiyangamani sho wakatolitsina ya juhaja kutongamani kana paro zifanya yeurambio akanti hadotsunjia ebala sambiha afungwa na bungu wajua upia bo sambali yo ngwajua upia pano Mustafa Shikale liyo ngwajua upia malando walio kabatu jo parojua ebo ngabo we mkomori ranzi kutsujuha wajanie meshaho wajanie wana waho wajanie maudu ya hojuhaho kuna ujuha wane mrumba jine kuno parojua juha wane sambi kuno parojua wanie karajali kuno parojua wanie Mustafa Secheki kuno parojuha wanie nyafulani na uhao tipa na Dr. Salami kuno parojuha wanie wonti pia haukakuja parojuha watu wania emeshaho wawe mrutsu janza yekajuhanza mrutsu jibama yekajubama mrutsu jiwania yekajuwania basi mkomori yekajujwania yekajujanza yekajujibama kwa jamba uzifanya zote mrajini. Iyo c'est une analyse simple. Yemrutujijua kajujua mru. Yemrutujibama kajubama mru. Iyo na mzangali yode mano kamtido shangaya ekamuno kuwa komoro kwa tujuha wawania sambi kwa tu mshienro njamba sambi kajarada nai wala njamba sambi ha kana tofungula yote ni honli yo sambi na jugewa eka sambi hebi na fungwa toute sa vie en prison. Ça je m'en fous. Kwa ujuhende wana Mustafa Shecheki njama Mustafa Shecheki harende naye harendo fanja waa Mustafa Shecheki nato huo wani nato jugewa ne mahakama ekahoni okaharendembi yafungwa
ekare de jema ya tolwa kanga innocent chazero gezonga nzo tsilo na mahakama kazi tufanyiwa kwezi bwa tukufu yebo ngea nalikeman lukaban diaspora wazingarele fumvula hola shedi haka hauke diaspora tsanora tsumambia haukami ngamfeze parti ne diaspora mimi ngamfeze parti ne diaspora mimi yebo ngamombe ne diaspora nyinyi ndi mlo nanga mlo sumu hai shinde sirabe ho msihiri mapesa ho msihiri umpa mapesa ajao oui et mapesa ya nyinyi bo diaspora myabe hao chaque année des milliards et des milliards c'est un cadeau empoisonné zila bahasha za sumu et mapesa myabe hao mwe komori la sumu o assistant mfanya oi la sumu itongeze mwana mkomori yatojo paroji komboa yatojo paroelewa yatojo paro lamha shajuba kadore mafiro wanruwe mraria wamhola mare wemfunga wemreda marensi nyindi mlo sababu heni mwana yafundisha ujania mwana wakadaba kamna pale papa hangu mwana wakadaba mna pale mama hangu amna pale mjomba hangu yo hima hajania mwana mkomori lewe mjomba hende diaspora mwana mkomori leo mbaba hende diaspora mwana mkomori leo yenguzo alo nyende diaspora c'est parce que mumnike illusion kada nimjoka mlibere ngabo na mumlibere leo nebo diaspora kam no proche am libere komori bo diaspora jamais nam libere me shanyo alo Paris nam libere me shanyo alo Berlin nam libere me shanyo partout dans le monde mjimurao yode bwana mloma lazima mkenyo bas shema na mkomoro kam no paro mlibere jamais ye komori kam no paro ile keza jamais haukaya colonne vertébrale yansi c'est l'état il faut que l'état existe il faut que institution il faut que msomo que orientation que infrastructure que énergie chez colonie yo isankadi yebo ngotsino nambio kangwanzo ubehema pesa jo wa helikoli ujo tepare ya umafitsi izo zotsomenye henso abili disina ni mware mwetarabu mafanye mitango disina ni majilisi aringa mbehoma pesa tena mwatepare yasa ngamni komori cadeau empoisonné c'est donc ce sont prosimilia ebo ngabo mwelene wa Hasani kamjanele wa Hussein watukufu ngamzio yabo satima benu kama mwele bara l'Europa si monzema benu kaya ngamina 14 jours il lazima respecter sharia c'est 14 jours en Europe ntina droit yo henda na reprene hazi ebo ngabo ni c'est 14 jours ngamruji tan quarantaine oda hon andu roha ndi en pleine nature andu roha ni njebaba hanu comme ça chantina ujonjia ntina ujo kazini wala ntina ujaruma mantijo balo wana hangunu wa à l'école ntina ujo fazer une raison tipie donc abanga m'obligé en quarantaine uhangu nita mujo roha ti en quarantaine quand ujo roha non ani ngamjo roha mjo na dans pleine nature mjo tembea mjini me fazer ntina ujo wana ba lieu ka ou lieu de travail au ngo flanza ntina ujo njia au kaya bon tila mwansi boko ngabo jao abanga lazima obligé ni fanya attention ni en quarantaine mais en quarantaine ça il a beaucoup plus mesuré parce que moi je suis en pleine santé c'est la gazette de faire une raison typique je suis en pleine santé ou mnamtarab na entre parenthèses mtiti watukufu khair na amani mbushirioni sina mushirizani kadabidi ikanga manzao c'est débat ido kao na mdo sabaza video watu adozishia ili ni watu jojo wone ma sociologue wa bandaya watu jojo roha wambikanga mabondrabo mabokweli haukayo analyse zulo sociologique bien approfondie yo de mananzi fanya uheni wakati na mke wanono wa Komoro.